transparente. Ce Maroc-là, c'est celui dans lequel nous vivrons, Inch'Allah. Celui que nous voulons habiter, construire et surtout servir. Pour nourrir cette réflexion, HEC Maroc a choisi cette année d'inviter des personnalités inspirantes. Chacune, dans son domaine, par ses idées, contribue déjà à dessiner les contours du Maroc de demain. De voir un amphithéâtre plein comme ça à HEC, de voir la jeunesse marocaine, la jeunesse issue de la diaspora et d'ailleurs. D'abord, merci pour l'invitation, hein. C'est toujours un honneur pour moi et un plaisir de pouvoir partager quelques idées, quelques mots avec le Marocain, peu importe où ils sont. المملكة المغربية للاستثمار في المجال الثقافي هي إمكانيات بالطبع تابعة لوزارة الثقافة وليس فقط. كيف ما كتعرفوا الاختصاص ديال الثقافة هو كذلك تابع المجالس الجهوية، وفي هذا الإطار كيكونوا مجموعه ديال الاتفاقيات لتحفيز المجال الثقافي خاصه في العالم القروي والمدن البعيده شيئا ما على المدن الكبرى ديال المملكه المغربيه، لان كنعتبروا بان هذا عمل مشترك اللي خصو يكون مع المجالس الجهويه. زائد على هذا فاش كنتكلموا على الصناعه الثقافيه كنتكلموا بالطبع على الخواص، على لي بريفي، وكيف ما كتعرفوا بالطبع في العالم يعني تجارب اللي ناجحه في العالم كيكون هناك اشراك الخواص في هذا المجال، خاصه فاش كنتكلموا على الصناعات الجديده بحال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه، السينما والمجالات الاخرى. بالنسبه لهجره الادمغه اعتقد بان بالطبع هذه اشكاليه كنعانيو منها المغرب، ولكن مجموعه ديال الدول في العالم خاصه في القاره الافريقيه. التحدي اليوم هي في اطار الديناميكيه اللي كتعرفها المملكه المغربيه، وهذا يعني الابتكار في مجموعه ديال التطورات اللي كيعرفها المغرب، لا بد اشراك كذلك مغاربه العالم. وانا اعتقد بان هناك يعني مجالات الحمد لله لعوده مغاربه العالم، لانهم عندهم تجربه، عندهم كذلك واحد لو باك جراوند، واحد لو ريزو اللي غيقدر يفيدوا به حاجهم استثمارهم اللي غيقدر يكون في المغرب. ونرى هنا وهناك مجموعه ديال الشباب او غير شباب اللي كيرجعوا للمغرب اليوم باستثمارات صغرى متوسطه وكبرى في مجموعه ديال المجالات. نتكلم على المجال الثقافي مثلا، الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه هو مجال اللي فيه مجموعه ديال المغاربه اللي واكموا واحد التجربه في دول اوروبيه وامريكيه. وشفتوا في اللقاء الاخير اللي كان في 2024 ان مجموعه ديال مغاربه العالم كانوا حاضرين معنا، واليوم في اطار الاهتمام ديال المملكه المغربيه بهذا المجال كيخليهم يفكروا باش يستثمروا باش يرجعوا للمغرب، هما كافراد هما كاشخاص، ولكن كذلك مع المقاولات او الشركات اللي كينتميوا لها. Alors on est très content, nous en tant que représentants d'HEC Maroc, les Marocains d'HEC Paris, d'avoir eu la possibilité, eu l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur le Ministre Mohamed Mehdi Ben Saïd ici à Paris. On a eu la possibilité de lui poser énormément de questions, que ce soit sur des thématiques de jeunesse, d'employabilité, d'industrie culturelle créative, de diplomatie culturelle marocaine ou d'influence et de rayonnement marocain à travers le monde. On est très heureux d'avoir pu échanger avec lui, d'avoir pu dialoguer, d'avoir pu débattre sur toutes ces thématiques-là aussi diverses que variées et super importantes pour le royaume du Maroc dans la lignée des grandes stratégies lancées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Allah Nasro. On est très content de voir tous les partenaires bien impliqués, toutes les associations partenaires bien présentes, et puis surtout de voir les institutions marocaines qui nous accompagnent au quotidien. Je pense à l'ambassade du Maroc en France, je pense au consulat du Maroc à Paris ou à Mantes-la-Jolie. Autant d'institutions qui accompagnent aujourd'hui les étudiants des grandes écoles, d'HEC, de l'ESSEC, de Polytechnique ou d'autres. Et on est très content, très fiers de pouvoir avancer au quotidien avec eux. Moi, je pense que la valeur ajoutée, elle est claire. Elle est de mettre en avant les différentes feuilles de route, les différentes stratégies qui sont mises en avant au quotidien par le gouvernement du Maroc, que ce soit sur le territoire ou partout à travers le monde pour la diaspora et pour les personnes qui ne sont pas forcément d'origine marocaine mais qui veulent s'intéresser de plus en plus au Maroc dans le cadre du momentum que connaît le pays avec la Coupe du Monde 2030 et autres. Donc ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une claque de culture avant tout. C'est de percevoir aussi que le Maroc est un pays ancré dans son héritage, ancré dans ses valeurs, ancré dans ses principes, mais qui a aussi envie d'avancer dans le temps, envie de gagner en modernité, envie de s'institutionnaliser encore plus et au fond de rayonner à travers le monde grâce à son héritage, grâce à son passé et grâce à sa culture. Tu bosses avec eux?
Merci beaucoup.